मरियम एहतशाम और टीम की जानिब से अरबी ज़बान निसाब किताब है अल-अरबिय्यतु बैन यदैक जिल्द अव्वल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आइए दर्स का आगाज करते हैं चंद दुआओं के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात अल्लाहुम्मा इजअल अअमालना ख़ालिसतन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह, हमारे तमाम अमाल सिर्फ अपने लिए खालिस कर लीजिए। दर्स नंबर 3 रिहाइश अल-वहदतु सालिसा अस्सकनु सबक 3.1। आइए मुकालमा देखते हैं सफ़ा नंबर 49 से। मुकालमा नंबर 1 अल-हिवारुल अव्वल उन्जुर वस्तमिअ वअइद। अहमद अस्सलामु अलैकुम। हसन वअलैकुमुस्सलाम। अहमद ऐन तस्कुनु। हसन अस्कुनु फी हय्यिल मतार। व ऐन तस्कुनु अंत? अहमद अस्कुनु फी हय्यिल जामिआ। देखिए, सुनिए और दोहराइए। ये मुकालमा अहमद और हसन के दरमियान है। अहमद और हसन अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। ऐना तस्कुनु। अहमद पूछते हैं ऐना तस्कुनु। ऐना कहाँ? कलिमा इस्तिफ़हाम कहाँ के लिए। तस्कुनु तुम रहते हो। सकना रहते हो। तस्कुनु तुम रहते हो। ये फ़िल मुज़ारे का हादिर का सीगा है। हसन अस्कुनु फी हय्यिल मतार। अस्कुनु अस्कुनु मैं रहता हूँ। सकना यहाँ पर भी सकना रहता रहना और अस्कुनु मैं रहता हूँ फ़िल मुज़ारे का सीगा मुतकल्लिम का। हसन मैं हवाई अड्डे के इलाके में रहता हूँ। अस्कुनु फी हय्यिल मतार। मतार हवाई अड्डा। व ऐन तस्कुनु अंत? और तुम कहाँ रहते हो? अहमद अस्कुनु फी हय्यिल जामिआती। मैं यूनिवर्सिटी या जामिया के इलाके में रहता हूँ। नए अल्फाज ऐना कहाँ, तस्कुनु तुम रहते हो, यस्कुनु वो रहता है, अस्कुनु मैं रहता हूँ। ये तमाम फ़िल मुज़ारे के सीगे हैं। हय्युन इलाका, मतार हवाई अड्डा, जामिआतुन यूनिवर्सिटी या जामिया। आइए मुकालमा का दूसरा हिस्सा देखते हैं। हसन हल तस्कुनु फी बैतिन? अहमद नाम अस्कुनु फी बैतिन। अहमद हल तस्कुनु फी बैतिन? हसन ला अस्कुनु फी शक़्क़त। अहमद मा रक़्मु शक़्क़तिक? हसन 5। मा रक़्मु बैतिक? अहमद 9। हसन पूछते हैं क्या तुम एक घर में रहते हो? अहमद हल क्या हुरूफ इस्तिफ़हाम है क्या के लिए। तस्कुनु तुम रहते हो, फी बैतिन घर में। नाम हाँ, अस्कुनु फी बैतिन मैं एक घर में रहता हूँ। अहमद हल तस्कुनु फी बैतिन? क्या तुम घर में रहते हो, एक घर में रहते हो। घर से मकसद यहाँ एक विल्ला है। हसन ला अस्कुनु फी शक़्क़तिन। नहीं, मैं एक फ्लैट में रहता हूँ। शक़्क़ा फ्लैट। अहमद मा रक़्मु शक़्क़तिक? मा हुर्फ़ इस्तिफ़हाम है क्या के लिए। रक़्मु शक़्क़तिक शक़्क़ा फ्लैट, शक़्क़तिक तुम्हारा फ्लैट। तो रक़्मु शक़्क़तिक ये मुरक्कब इदाफ़ी है। यहाँ रक़्मु शक़्क़तिक, ये शक़्क़तिक जो ज़ेर है वो इसके क़ायदे से आती है। मा रक़्मु शक़्क़तिक तुम्हारे फ्लैट का नंबर क्या है। हसन 5। मा रक़्मु बैतिक? बैतुन घर, बैतुका तुम्हारा घर। रक़्मु बैतिक ये मुरक्कब इदाफ़ी की वजह से उस पे ज़ेर आते हैं। रक़्मु बैतिक तुम्हारे घर का क्या नंबर है। अहमद 9। नए अल्फाज हल हुर्फ़ इस्तिफ़हाम है क्या के लिए। बैतुन एक घर विल्ला, बैतुका तुम्हारा घर, शक़्क़तुन एक फ्लैट,
شقتک تمہارا فلیٹ، رقم نمبر، رقم بیتک تمہارے گھر کا نمبر، مرکب اضافی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ملخص التراکیب، نحو کی ترکیب کا خلاصہ۔ حل کیا، تسکنو تم رہتے ہو، فی میں، بیتن گھر، شقتن فلیٹ، حی المطار ہوائی اڈے کا علاقہ، حی الجامع جامع کا علاقہ۔ اس کی ترکیب اردو میں تھوڑا مختلف ہوتی ہے، جیسے یہاں حل تسکنو فی بیتن، اگر ہم انگلش میں بولیں تو سیم اسی طرح کی ترتیب آئے گی، ڈو یو لیو ان اے ہاؤس، لیکن اردو میں ترتیب تھوڑی الگ ہو جائے گی۔ حل کیا، حل تسکنو فی بیتن کیا تم گھر میں رہتے ہو، حل تسکنو فی حی المطار کیا تم ہوائی اڈے کے علاقے میں رہتے ہو۔ اس کا جواب ہوگا نعم یا لا سے، نعم ہاں، لا نہیں۔ اسکنو میں رہتا ہوں، فی میں، بیتن شقتن حی المطار حی الجامع۔ تو اس کی ترکیب ہوگی نعم اسکنو فی بیتن، ہاں میں گھر میں رہتا ہوں، یعنی نہیں میں ہوائی اڈے کے علاقے میں رہتا ہوں۔ آئے قرآنی دعا نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ ربنا ہمارے رب، لا نہ، تزغ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دل، بعد اذ جب، ہدیتنا تو نے ہدایت دی ہم کو، وہب اور عطا کر، لنا ہمارے لیے، من سے، لدنکا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، انتا تو، الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا ہمارے رب، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے جب تو نے ہدایت دے دی ہم کو، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم نے سبق 3.1 کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں، مع السلامہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔